जो लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सिर्फ पोस्टें करते हैं, उनका काम है सिर्फ पोस्टें करना और बस अब्दाली अब्दाली के नारे लगाना। उनको ज़रा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आप आवाम के लिए क्या काम कर रहे हो। कोयटा के अंदर और शहरी के अंदर जो है ना पानी का बड़ा मसला है और ये मसला जो है ये पिछली हुकूमतों की वजह से पेश आया। तो आप क्या कर रहे हो? सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हो? आप भी तो वोट लेकर हुकूमत में आए हो। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्या आपका काम नहीं बनता कि आप लोगों को बुनियादी सहूलत दो? कि महकमा बरक़ियात जो आपका हर महीने वो बिजली के बिल तो लेता है, लेकिन उनको क्या सहूलत दे रहा है? बिजली आती नहीं है और आपके महकमे के जो लोग हैं बरक़ियात के, वो उठ के लोगों के सर फाड़ देते हैं, लोगों को गालम गलौज देते हैं, लोगों को धमकियाँ देते हैं, उनको थ्रेट देते हैं। और इस वक्त जो मौजूदा कोयटा की जो सूरत हाल है या शहरी की जो सूरत हाल है, उसमें आप सड़कों की हालत देख लें, खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। हमारे जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर जो टाउन कमेटी के जो मेम्बरान बने हैं, उन्होंने क्या काम किया है जी? अपनी सियासत के पीछे, अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। अवामी मुफादात की खातिर वो लोग क्या काम कर रहे हैं? आए रोज़ कोयटा के अंदर एहतजाज शुरू होता है, कभी बरक़ियात के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा होता है, कभी मुख्तलिफ लोगों के साथ ज़्यादती होने पर एहतजाज हो रहे होते हैं, कभी फ़लाँ जगह में ये मामला हो गया जिसके ऊपर एहतजाज हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग अदारे जो है वो खुद को क्यों नहीं ठीक कर रहे? आप मजलूम लोगों के हक को क्यों मारने की कोशिश कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सारे दोस्तों आप खैर से होंगे। मैं हूं इमरान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोही टीवी उर्दू। आज कोयटा के अंदर जो एहतजाज किया गया, जिसके बाद रोडें बंद कर दी गई हैं और एहतजाज था महकमा बरक़ियात के ख़िलाफ़। और उसमें ये कहा जा रहा था कि जो एक्सीम बरक़ियात हैं वो 2 दिन हफ्ते में आते हैं और 4 दिन वो छुट्टी करते हैं और उनकी तो मौजें लगी हुई हैं। और उसके बाद जो SDO साहब हैं वो भी जो है ना वो यहाँ पर इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे और ना ही कोई इस तरह का कोई अमली इक़दाम जो है ना वो कोई करने की कोशिश कर रहे हैं। सब मामला जो उन्होंने सियासी जो है ना हवाले से उन्होंने छोड़ दिया। उनका ये कहना था, जो लोग जो अवामी एहतजाज कर रही थी, उनका मेन जो मौक़िफ़ था कि ना तो बिजली आ रही है और ना ही कोई हमें कोई सहूलत दी जा रही है। ट्रांसफार्मर हैं तो वो मतलब जल गए हैं और ख़राब हो चुके हैं। अगर हम महकमे के पास जाते हैं कि इनको रिपेयरिंग करने के हवाले से या रिप्लेसमेंट के हवाले से, तो वो कहते हैं कि जी अंसर अब्दाली साहब के पास जाएँ। और फिर वो कहते हैं कि जो उन्होंने कहा ना कि अंसर अब्दाली साहब के हवाले से ज़रा पहले ये उनका भी मौक़िफ़ सुन लें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। वक्ती डंग टपाओ पॉलिसी पर अवैध मंजूर पालिया उन्हें, लेकिन अख्तियारात कोई नहीं। मैं ज़ाती तौर पर एक ट्रांसफार्मर लाने से एक बोल्ट महकमे को मंगया, एक बोल्ट, ठीक है। महकमा बरक़ियात ना SDO फैजान आख्या जी कि आसन हाथ कुछ नहीं, सब सियासी है। जो अब्दाली साहब को लिखाई हो, जो काजी असद को लिखाई जानो, मैं सारी जिंदगी ने रेटी है ऐसा इन्ना बेगरता को बोल्ट ना मंगने, अपना ही नहीं। तो जी इनका मौक़िफ़ सुन लिया कि जो लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सिर्फ पोस्टें करते हैं, उनका काम है सिर्फ पोस्टें करना और बस अब्दाली अब्दाली के नारे लगाना। उनको ज़रा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आप आवाम के लिए क्या काम कर रहे हो? आपने तो यहाँ पर पोस्टें की थी और कह रहे थे कि जी कोयटा के अंदर और शहरी के अंदर जो है ना पानी का बड़ा मसला है और ये मसला जो है ये पिछली हुकूमतों की वजह से पेश आया। तो आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हो? आप भी तो वोट लेकर हुकूमत में आए हो। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्या आपका काम नहीं बनता कि आप लोगों को बुनियादी सहूलत दो? क्या आपका काम नहीं बनता कि अगर महकमा बरक़ियात जो आपका हर महीने वो बिजली के बिल तो लेता है, लेकिन उनको क्या सहूलत दे रहा है? बिजली आती नहीं है और आपके महकमे के जो लोग हैं बरक़ियात के, वो उठ के लोगों के सर फाड़ देते हैं, लोगों को गालम गलौज देते हैं, लोगों को धमकियाँ देते हैं, उनको थ्रेट देते हैं और आप बीच में जाकर उनको जनाब सुलह करवाने की कोशिश करते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा कोयटा की जो सूरत हाल है या शहरी की जो सूरत हाल है, उसमें आप सड़कों की हालत देख लें। जो सड़कें कहीं जा रही थी कि जी कारपेट रोड बनाई जा रही है, जी बहुत अच्छी कारपेट रोड बनी जा रही है, आज वही सड़कें जो वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। आप ज़रा उनकी भी तो हालत देखें। हमारे जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर जो टाउन कमेटी के जो मेम्बरान बने हैं, उन्होंने क्या काम किया है जी? बस सारे लोग अपनी सियासत के पीछे, अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। अवामी मुफादात की खातिर वो लोग क्या काम कर रहे हैं? आए रोज़ मैं देखता हूँ कि कोयटा के अंदर एहतजाज शुरू होता है, कभी बरक़ियात के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा होता है, कभी जनाब मुख्तलिफ लोगों के साथ ज़्यादती होने पर एहतजाज हो रहे होते हैं, कभी फ़लाँ जगह में ये मामला हो गया जिसके ऊपर एहतजाज हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग क्यों नहीं काम कर रहे? आप लोग अदारे जो है वो खुद को क्यों नहीं ठीक कर रहे? आप मजलूम लोगों के हक को क्यों मारने की कोशिश कर रहे हो? आप बिजली देते नहीं हो लोगों के ऊपर, जनाब बिजली का जो बिल्लात जो हैं वो इतने भारी देना शुरू कर देते हैं कि उनके बस से बाहर हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के सिर्फ पोस्टें करवाने का तो उसको तो बहाना दे रहे होंगे
اس کا کام بھی صرف یہی ہے کہ پوسٹیں کرنا اور لوگوں کے اندر جو ہے انتشار پھیلانا اور افراتفری میں لانا. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف, ہمارے لیڈر کے خلاف لوگ بول رہے ہیں, اور جس کو آپ نے بھرتی کیا ہوا ہے میرے خیال میں مانتھلی ان کو دے رہے ہیں, اس کا کام بھی یہی ہے کہ پوسٹیں کرنا اور مطلب ہے کہ دیگر جماعتوں کو ٹارگٹ کرنا. دیکھیں جماعتوں کے اوپر ٹارگٹ کرتے ہیں وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بیچارے عوام کو آپ بیچ میں دھکیلنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیوں کہتے ہو کہ باہر نکلو جی فلاں کے خلاف احتجاج کرو, باہر نکلو آپ فلاں کے حق میں جناب یہ بات کرو؟ کیوں بول سکتے ہو؟ آپ کے پاس کیا اختیار ہے کہ آپ عوام کو یہ آرڈر دے سکتے ہو کہ باہر نکلیں کا؟ اگر آپ کے اندر ضرورت ہے تو اخلاقی ضرورت, آپ باہر نکلو, پہلے فرنٹ لائن پہ ہو کے آپ کا مطلب ہے لیڈ کرو کہ میں احتجاج کروں گا جی میرے ساتھ باقی عوام نکلے. آپ بیٹھ کے صرف پوسٹیں کرنا آپ کا دو زیب دیتا ہے, کبھی ایک کے خلاف پوسٹ, کبھی دوسرے کے خلاف پوسٹ, کبھی تیسرے کے خلاف پوسٹیں کرتے ہو. عملی اقدامات آپ کے زیرو ہیں, بنیادی سہولیات آپ نے جناب آج تک کوئی کریٹا کو نہیں دی ہیں, نہ ہی سردو دی ہیں. ہمارا جو منسٹر ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے خلاف جب بھی بولتا ہوں تو پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں جی بہت سخت بولتا ہے, تو یقین جانا کہ مجھے بولنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نہ فیل ہو چکے ہو, آپ بالکل نکمے ہو چکے ہو. آپ جس حکومت کا حصہ بن چکے ہو وہ بیچاری حکومت پہلے ہی فلاپ ہو چکی ہے. وہ عوام کو کیا ریلیف دے گی, کیا سہولتیں آپ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ ٹھیک سے وزیر بن کے بیٹھ چکے ہیں آپ نے, تو کیا بنیادی سہولتیں دے رہے ہیں آپ؟ میں پچھلے ایک ٹائم کی میں آپ کو ایک مطلب ہے کہ دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ جس کے حوالے سے میں اس وقت بھی ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا کہ حالات اس طرح کے بنے ہوئے تھے کہ میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا, کہ اتفاقاً ایسا ہوا کہ میرا ایک بچہ بیمار ہوتا ہے اور میری مسز اس بچے کو لے کے جو ہمارا سیری کا BHU ہے وہاں پر وہ لے کر جاتی ہے, اور اس کو چیک اپ کروانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کو شدید بخار ہے اور اس کو مطلب فل فور میڈیسنز کی ضرورت ہے, اور پورا بازار جو ہے وہ بند ہے. اور اس وجہ سے کہ جی کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی چل رہی تھی اس کے تحت جو ہے نا پورا بازار بند تھا, میڈیکل سٹورز تمام سارے کے سارے بند تھے, اور وہاں پر بچے کو ایمرجنسی میڈیسن کی ضرورت تھی کہ فل فور پر اس کو مطلب ہے کہ ٹریٹ دینے کے بعد اسے ریکور کیا جائے. تو وہاں کے جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, تو میں چلو نئے ڈاکٹر ہیں, ابھی ان کو شاید نہیں پتا کہ یہاں کے کار کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے, ہمیں کس طرح مطلب چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. لیکن انہوں نے فوری طور پر جواب دیا کہ ہمارے پاس میڈیسن جو پڑی ہوئی ہیں وہ ہم نے ایمرجنسی رکھی ہوئی ہیں کہ ایمرجنسی طور پر اگر کوئی شیلنگ ہوتی ہے یا کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں تو ہم ان زخمیوں کو ہم نے ٹریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس میڈیسن رکھی گئی ہیں, ہم ان کو دیں گے, ان کے اوپر استعمال کریں گے. ہمارے پاس وفر مقدار میں میڈیسن نہیں ہیں جو ہم اس بچے کو دے سکیں. تو مجھے بہت دکھ ہوا, بہت تکلیف ہوئی کہ پہلے ضرورت میں یہ بچہ تھا, اس کے بعد میں وہ ضرورت بنتی تھی, لیکن انہوں نے انکار کیا, نہیں دیا. پھر پورے بازار میں گھومے, نہیں میڈیسن ملی, پھر ہم نے ایک بچے کو کوریٹا بھیجا اور وہاں سے میڈیسن لائی, اور رات دیر تک بچہ وہ گھر میں پہنچا. تو پھر ہم نے بچے کو دی اور اس کے بعد بچے کو وہ جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ سکون اس کو ملا اور تھوڑا وہ ریلیف ملا. تو یہ حالت ہے ہمارے کوریٹا کی, یہ ہمارے اسپتالوں کی, کہ ہمارے ڈاکٹر بھی جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا جو سیاسی جو لیڈر بیٹھا ہوا ہے یہاں پر کہیں ہمارا تبادلہ نہ کر دے, کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے. ہم تو نئے یہاں پر بڑھتی ہوئے ہیں, تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے یہاں پر. تو اگر بولنا ہے تو عوام کے حق کے لیے بولیں, عوام کے حق کے لیے آواز اٹھائیں, اپنی کارکردگی کو سامنے رکھیں, اپنی کارکردگی کے بیس کے اوپر لوگوں کو جواب دیں. اگر آپ کی کارکردگی زیرو ہے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ آپ لوگوں سے بلا وجہ اس طرح کی پوسٹیں کروا کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کریں.